Добрый Buenas день, tardes, дорогие queridos друзья. amigos. Сегодня у нас Hoy тема, tenemos un которая tema que se llama называется la novela «Приключения Владимира Desesperación de Vladimir Набокова». Nabokov И y несколько unas слов, palabras, обычно я бы como хотела siempre, сказать о sobre el самом autor Владимире mismo, Набокове, потому что это очень porque es интересная una и важная personalidad muy личность, если interesante, говорить о его importante, si hablamos писательской de su obra de деятельности. И escritor, Петербург muy очень связан relacionado с con этим San именем, Petersburgo, потому porque что Nabokov Владимир nació en Набоков San родился в Petersburgo, Петербурге, он родился en la по calle адресу Большая Большая Морская, Морская, número 47. Это очень 47. красивый Es дом una casa находится с muy фонарем, bonita, con как он una называется, с linterna, выдающимся таким con архитектурным una ознанием. decoración И родился arquitectónica он muy linda, в очень en una преуспевающей familia семье. Его acaudalada. э, дед и прадеды Su были bisabuelo y золотопромышленниками, как ты abuelo сам eran писал, millonarios миллионщиками. Это была семья. de Его дед oro был y su abuelo министром también era ministro de юстиции. justicia. Его семья очень Su familia интересовалась siempre se Англией, interesó всем por todo английским. lo Это был его inglés y el английский inglés era su родной segunda lengua язык. materna, И casi. я почему-то всегда Y цитирую suelo очень citar здорово un этот эпизод episodio «Память говорит» de La его memoria «Memory Speak». habla. Он воссоздает это автобиографическое Ahí произведение. habla Вот de la Набоков historia de su воссоздает infancia историю своего детства. И очень яркий, он y como es славился famoso яркими por esas образами, imágenes которые intensas, описывает por la подробностями, sinestesia, la синестезия, percepción вот таким sinestética de la синестетическим восприятием realidad, muy действительности. То есть он detallada, como si обостренным и viera la realidad a как través смотрит на de действительность una сквозь lupa. лупу. Y se И acuerda он de cómo вспоминает, tenía как он fiebre находится в siendo лихорадке niño в детстве, y su и его madre мать, она va ездит en trineos на por санях la по avenida Невскому Nevsky проспекту, y por la сначала по calle Большой морской, Bolshaya потом по Marskaya, Невскому, по va a una Светлому, tienda и она едет в inglesa английский que está en la магазин, avenida который Nevsky расположен на para Невском проспекте, для того, чтобы comprarle купить un огромный lápiz карандаш, grandísimo, фаберовский карандаш, в donde котором el графит grafito на протяжении está a todo lo largo всего de este lápiz карандаша. То porque есть fue вот su sueño de это его niño. мечта Cuando детства. И ya когда вот se он puso потом bueno, выздоравливает, и describió записывает esta Владимир historia, Набоков este эту episodio. историю, не история, а вот это повествование, этот эпизод. Nabokov o su yo lírico, Набоков, más bien вернее, свой taladra герой, он un agujerito просверливает землю, para чтобы удостовериться, asegurarse de que era что grafito de такое этот verdad графит. y de И que si действительно, de verdad графит в этом estaba a lo карандаше на largo de todo протяжении el всего lápiz. карандаша. То есть Y это para не él как era el Набоков episodio del символ arte. ¿Para qué sirve el того, что arte? No такое sirve para искусство. nada. Искусство, оно не Simplemente для tiene que чего. estar Оно для como el того, grafito, чтобы a lo largo de сам todo продукт el был как lápiz, графит, но aunque обязательно sea tan на весь largo карандаш como una пойдет estatura огромный как humana. человек. La И filosofía, то есть вот entonces, здесь se философия desenvuelve разворачивается на en фоне того, cómo él что experimenta con la palabra. писатель так Muchas veces se экспериментирует со dice de словом. И Nabokov вообще в отношении Набокова que часто es говорят, что действует el principio de принцип Bustrófilo, por ejemplo. El перевертня, texto то puede есть leerse сложности de слева derecha a la направо, справа izquierda, налево. una Сосуществует gran огромное cantidad de количество alusiones, мифологических de сюжетов, referencias аллюзий mitológicas, на por известные ejemplo. Un произведения intelectual Набокова. То есть это increíble, con невероятный un интеллектуал patrimonio самой западной europea, французской, británica, rusa, европейской, британской, todas se русской entrelazan, культуры. И все эти creando культуры переплетаются и una создают вот narración такое muy intelectual y фантасмагорическое, очень bonita. красивое и La очень tragedia интеллектуальное повествование. de Nabokov И quizá es que después de la трагедия, revolución su возможно, familia Набокова в том, haya что после emigrado революции y его cuando семья estábamos escribiendo el уезжает libro sobre la за casa границу. Nabokov, И вот yo когда veía el писали книгу о registro de доме todos los Набокова, cuadros, las я как раз pinturas видела реестр всех que тех se книг, entregaban de тех aquella картин casa al Museo известных, de которые Hermitage, передавали прямо unas в Эрмитаж, 70 да, u то есть у 80 него из pinturas дома передали de где-то grandes pintores. Era 70 una или mansión 80 картин de этих mucha известных мастеров. То riqueza, есть это una familia muy богатейший noble. особняк, Los parientes de богатейшая Nabokov, por семья, очень ejemplo, благородная семья. trabajaban Там родственники Набокова, en la например, fortaleza donde работали juzgaron a в Dostoyevsky. комендантской крепости, и, собственно, Hay брат muchas соответственно. То есть raíces очень y un интересные такие biógrafo muy корни, famoso, Boyd, очень habla de todo много этих esto. корней. Entonces Есть известный Nabokov биограф va a Боyd, Berlín который рассказывает об этом, обо всем. И вот Набоков y оказывается в su Берлине, а там padre его отца, его отец eh, заслоняет за defiende con su propio собой cuerpo al líder лидера del партии partido de los кадетов cadetes, Milyukov, Милюкова, и y он fallece. погибает. То есть вот трагедия, Y потеря esta родины, pérdida es muy трагедия importante para Nabokov. потеря отца Después для se Набокова traslada a очень важна. Cambridge, И estudia, hay unas затем он в memorias какой-то момент detalladas sobre sus переезжает в estudios ahí, Кембридж, después учится в viaja a los Кембридже, Estados подробные Unidos, publica воспоминания у него novelas, прочитали о том, как он учился в enseña, Кембридже. Потом он уезжает в Америку, publica там издает las свои conferencias романы, sobre la literatura rusa, преподает, traduce y издает comenta лекции по Eugenio русски, Onegin de литературе, Pushkin, переводит.
Y en los últimos Есть такие años комментарии, vive en где Онегина, Suiza. Пушкина, но вот отдельное его Aquí творчество. en mi И в imagen de связи fondo этого tengo и precisamente последние los годы Alpes он suizos проводит в y ahí Швейцарии escribe как su novela раз Ada. También на habíamos фоне hablado de esto. швейцарские Es como Альпы. si en esta novela Там очень recreara no странная solamente Ада, мы la уже об этом с vida, вами no solo говорили, suya propia, sino но как будто бы de в этом Adán романе y вот Eva. создает историю всей Y ahí жизни только termina своей, но, su собственно, camino Адама и de Евы. И вот escritor. в Pasa Швейцарии mucho tiempo en завершается Suiza. его творческий путь. Он долгое время Sus там obras se vuelven работает, cada vez más как обычно, complicadas, на карточках más создает свои intelectuales произведения, еще более сложные, еще en todos los более planes такие literarios, utiliza diferentes непростые estrategias в narrativas. интеллектуальном и во всех остальных Como cada autor литературных para el final планах. de la Использует vida различные viene a нарративные mucha стратегии. Очень perfección. много у него. Si hablamos de Как la каждый novela автор, он к концу Desesperación, жизни, конечно, fue достигает escrita en невероятного Berlín. совершенства. И если No son los говорить últimos о años de la vida de романе Nabokov, ahora «Отчаяние», vamos a ver то las это fechas. роман берлинский, то Pero есть он igual que написан в muchas otras Берлине. obras de él, И no это не es последние de lo годы que, жизни, sobre lo que parece por 1930-е. primera Но этот vez, роман por la a тоже, primera как и vista. многие произведения Como Набокова, muchos, он не escribe окончен, sobre он una дописан. cosa, То есть pero se trata Набоков de otra. вслед за Existe una многими fusión del художниками и idioma литераторами, что он делает? y Он de una obra пишет de об одном, ficción. а речь идет о другом. Se Такая есть habla функция de una языка cosa y el и такая sentido есть es distinto. функция, Y si собственно, nos damos cuenta de лирического esto, la произведения или любого типа. interpretación de Он esta говорит об novela no va a одном, ser tan пишет об directa одном, а como nos смысл другой. И podría если мы это parecer. понимаем, то, конечно, трактовка этого Surgen романа varios не sentidos такая прямая, как complementarios нам может que son de показаться. То hecho есть там el núcleo de возникает la narración. огромное количество дополнительных смыслов, Y ahora которые me и gustaría составляют, собственно, enseñarles повествование. algunos Вот, и мне бы aspectos хотелось importantes de nuestro tema. Aquí tengo un сейчас epígrafe. La вам falta de дать existencia de Dios se презентацию и показать demuestra muy те fácilmente. моменты, En которые esta novela важны. Но вот están до этого presentes такой las эпиграф, этот frases стих como este que тоже nos dan la оказывается comprensión просто. То есть de qué se в trata этом realmente, романе de qué присутствует escribe Nabokov. отдельное La falta de la высказывание, existencia которое de дает Dios нам ну, вот es la такое idea de que определенное si existe понимание, Dios о чем пишет Набоков. para Небытие Nabokov, Божие, это оказывается no просто, это по большому es счету un tema идея о de том, что discusión, Dios, если pero Бог sí на la свете, existencia y no да, но вот existencia. для Y Набокова dentro de Бог esta это не frase совсем та surge el tema тема, которая importante интересна для de dos обсуждения. mundos, Поэтому вот здесь бытие, de que небытие. И здесь una возникает persona no в этой simplemente фразе vive, такая sino очень важная toca a тема для otros творчества mundos, Набокова. Это nos тема vamos a alguna «мы-мир». parte То y есть вот venimos что de alguna человек не parte. просто так Nuestro espacio no es живет, limitado por соприкасается с nuestra другими casa. Hay otras мирами, что мы categorías откуда-то del приходим и mundo куда-то eterno. уходим, что тот мир, Y который estos temas siempre van a ограничивает estar наше presentes. Aquí un poco пространство, этот para мир не el заканчивается, estado нет de ánimo идеи correspondiente. Esto es категории, да, вот Lausana, этого вечного мира. Поэтому эта que está bien тематика cerca de глубоко Montreux, donde присутствует. Nabokov Но вот pasó los для últimos настроения años это de su vida. Лозанна, я читала лекции там Bastante tiempo в vivió какой-то ahí, unos момент, 20 и это años. очень недалеко от Монтро, где как раз Набоков проводил последние годы Simplemente unos своей paisajes жизни bonitos para достаточно que долго, tengamos este humor около 20 correspondiente a лет, nuestro где tema. он jил и где Ahora он estamos писал. acercando Вот al tema такое importante de la desesperación, pero настроение, очень antes, красивые пейзажи. en el museo de Вот мы Nabokov сейчас с вами están las cartas подходим a Vera, к a la esposa de э, él, важной y теме es отчаяния, muy но до того, interesante как я porque Nabokov es перейду к famoso por отчаянию, ser в музее intelectual. Набокова вот там записаны письма к Вере, это Se жена Набокова. Очень considera que интересно, потому что utiliza de manera почему fría y интересно? Набоков calculada las известен славится estrategias тем, y los что он motivos, y no se интеллектуал, то trata есть tanto de lo считается, что lírico, pero sí достаточно разумно и холодно van a ver пользуется las cartas мотивами, a Vera. различного Hay рода muchas pruebas стратегиями. И de о cuán лирике fino y здесь не lírico идет fue esta речь. Но persona. если вы обращаетесь к письмам Si Набокова, simplemente ну вот, например, oímos письма к Вере, то там unas огромное palabras, количество вот como, таких como se доказательств тому, насколько это dirige las очень palabras a su лиричный mujer, van a ver человек. que aparte de Если los только juegos, послушаем вот aparte несколько de los juegos, también tiene un слов montón de вступительных, как он cosas обращается ко sinceras. мне и как он пишет Y esto письма к también se Вере, то вы видите, combina что con una помимо вот actitud этих hacia el эпиграфов с texto, вами hacia la Ты бы trama, сделала es una голову вот herramienta так вот. огромное lírica. количество Aquí te mando mi cara, фраз, вот таких que очень caso. искренних Я уже Y обращений bueno, столько teniendo en мыслей, cuenta todo что к esto, получу от различного тебя рода больше ни отношений одного vamos a hablar de la интеллектуальные, desesperación. Hay una такой adaptación лирической famosa струне. con el Посылаю guión тебе de мой Tom лик, Stoppard de который случайно нашел у 1974, мамы. И принимаете donde в se этом recrea la романе historia вот de книга la «Отчаяние». Есть, desesperación. кстати, очень известный
известная экранизация Тома Штоппарда 1974 года. El protagonista, que se llama German, encuentra a un doble suyo, que se llama Félix. Y cuando lo conoce, decide matarlo. Para que la gente piense que el que se ha muerto es él y así resolver sus problemas. La novela Desesperación es la historia de un asesinato. No se oye nada en el canal español por los sonidos de la grabación. Nabokov habla varias veces en sus recuerdos que no le interesa la cuerda dostoyevskiana, no le interesan los destinos de criminales arrepentidos y prostitutas de alta moral, sugiriendo con esto a Dostoyevsky. Recrea la psicología de esta persona y también hablando de él que decide de esta manera tan terrible asesinar a su doble, actúa como el que acusa a un mal artista. Si lo definimos brevemente, es la historia de cómo una persona mata en sí mismo a un mal artista. Pero no fue la primera interpretación, también es otra película hecha por Tom Stoppard, Ana Karenina, y él también filmó Desesperación. Esta novela entonces fue escrita en 1932 y ya conociendo la trama, aquí unas citas, cómo escribe él. A este poste amarillo, muy amarillo entre una naturaleza borrada, crecía en mis sueños. Mis visiones se orientaban por él. Todos mis pensamientos volvían a él. Brillaba con un fuego seguro en la oscuridad de mis suposiciones. Ahora me parece que viéndolo por la primera vez, yo lo reconocí. Lo conocía desde el futuro. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor lo miré con indiferencia, pensando solamente en girando, no tocarlo con el ala de mi coche. Pero, de todas maneras, ahora recordándolo, yo no puedo separar este primer conocimiento de su imagen ya madura. Y aquí surge un montón de referencias. Primero, recordando. Decíamos que la narrativa de Nabokov es un recuerdo total. Una persona siempre está recordando. Tolstoy decía que se acordaba desde hacía los primeros días. No, ni siquiera como los poetas que decían que se recordaban bebés, sino como un chivito, literalmente. Aquí también una persona se acuerda de algo viendo un poste amarillo, igual que Virginia Woolf, con su torrente de la conciencia. Y aquí este poste amarillo trata de todo, de la persona, de su pensamiento, de cómo conoce las imágenes primitivas, cómo entra en el mundo. Todas estas esferas perceptivas y descriptivas se desnudan en este fragmento de Nabokov. La novela se publica en 1934. Se supone que el narrador no es confiable, no le revela todo, le miente un poco y ya hablamos de la trama. Es una historia de asesinato. Cuando Nabokov publica esta novela, los críticos lo critican encarnizadamente, prácticamente una persona que le haya gustado. Aquí están un poco mezcladas las críticas distintas, modernas y de contemporáneos. Bueno, por ejemplo, en lo moderno, psicoanálisis. La crítica psicoanalítica no es un fenómeno de la crítica literaria rusa, pero me parece de mucha perspectiva porque siempre trata de la interactuación del protagonista con el otro. El otro es un término del psicoanálisis. Cualquier persona que toca el yo, cualquier yo. Por eso, por ejemplo,
hace un большой счет, análisis вот мне кажется, она postlacaniano очень de la перспективной, desesperación. потому что El там тебе otro es la рассказывается condición взаимодействие imprescindible de que героя с funcione кем-то la другим. psique en el modo Другой de это yo. термин психоанализ, El то есть это otro любой sigue siendo el человек, который ente que siempre соприкасается со cuestiona la сверхъестественным. identidad de un И individuo. вот Орошева, Igual например, que дает такой Bumberg постлакановский en анализ Lolita y отчаяния. Quilty, Он son пишет, como dos какой caras является en la необходимым moneda, условием Germán y Félix. функционирования Una психики persona que se ve a внутреннем sí «я». misma. Другой остается Y инстанцией, ese которая espejo неизменно tiene que romperse ставит en algún momento самоидентичность cuando под uno вопрос. conoce a И дело в alguien том, y что ve en este действительно alguien a sí Герман и mismo, Феликс, так же a как veces se Лолита, enfada con Бумберг él и o quiere Куинти, matarlo, el это asesinato как no es две стороны одной asesinato como медали. tal, Это es el как зеркало. Да, вот autoconocimiento зеркало человек, y которого el видит сам romper себя. este И в espejo. какой-то момент это зеркало действительно Entonces, должно a быть Nabokov no разбито. То le есть interesa el mecanismo del пока вы познакомились с asesinato кем-то o la другим, да, conciencia и вы perversa de увидели un в этом violador человеке o себя. И вы asesino. поэтому вы иногда Le даже interesa el удивитесь, если juego кто-то de la хотите его убить. imaginación Убийство, по y большому las счету, caras это de не una убийство как personalidad humana. таковое. Это знакомство с La собой, mayoría это de sus устранение contemporáneos вот этого criticaron зеркала. mucho la novela, Поэтому, конечно, lo Набокова interpretaban интересует de сам diferentes механизм maneras. самоубийства. Его не интересует Bale бесконтрольное сознание насильника и puso su убийцы. Его palabra интересует игра un воображения crítico и del siglo de la ритм Plata, человеческого Horacevich, вот Georgi этой Adamovich, личности. Betzille, Ну, incluso Sartre. большинство современников Набокова очень Todos жестко ellos, раскритиковали роман. Вот, críticos e они escritores muy интерпретировали его sofisticados каждый de своим la emigración образом и rusa, говорили Adamovich, на Ivanov, тему этого Horacevich, романа no «Еврей», entendían la obra de который Nabokov. славится E своими высказываниями incluso книга Дины о Anfiteatro поэзии Серебряного века. И criticó a Nabokov en Ходосевич, su carta и a Mark Георгий Aldano Давыдович, и en Бицилли, и Сартр даже. 1936. Да? Decía, То есть вот они leí La все desesperación de Cyril, no me gustó тончайшие para nada, критики, писатели русской la pretensión эмиграции, es Георгий enorme, pero Иванов no te и convence. Ходосевич, и El Адамович, они не talento es понимали творчество indiscutible, pero se torció Набокова. tanto que Вот, no даже tendrá fuerzas ni para нелицеприятно enderezarse. отзывается о Набокове B le амфитеатр. decía, Вот, в частности, в Cyril, письме к Марку desesperación. Алданову от En 18 su февраля crítica 1936 года habla он no отмечает: de прочитал los lados «Отчаяние» positivos de la Симонова, obra, pero мне sí de совсем los не rasgos понравилось. valiosos Претензия de огромная, la а ведь не narrativa de убеждает. Nabokov. Талант бесспорный, но, Y конечно, там ve aquí взгляд la так esencia, изломался, что que едва siempre ли se не trata de выпрямиться. Вот так la жестко creación. Los Гетлер personajes de sus силен, novelas Desesperación, отчаян La defensa de в своем Lucian, критическом Invitado a una отзыве. Он decapitación, son отмечает, todos если не símbolos de положительные un стороны, то artista, явные и драгоценные черты homogéneos. прозы Набокова, Y es включая, что тема correcto. творчества Nabokov Силина, siempre habla de само la creación. творчество. Вот здесь Ведли, Su конечно, видит atención no está основную dirigida суть, а tanto что al это mundo всегда о творчестве. como al А yo основные propio герои его романов — отчаяние, condenado защита Луж, например, a Елена reflejar Нагатина — это las imágenes, las разнообразные, visiones, но los fantasmas de однородные este mundo. символы творца, художника и поэта. То Horacevich есть también вот ve de то, что он manera говорит, positiva это esta очень novela, справедливо, что pero Набоков всегда рассматривает тему compara la novela творчества. con И una serie de вместе obras не столько обращено на окружающий donde se мир, describe сколько el на acto de собственное la «я», creación, обреченное в силу obra творческого creativa призвания en todas своего sus отражать manifestaciones. образы, видения или En призраки este этого sentido, мира. ve también la esencia de Положительную todo оценку este asunto дает и y Ходосевич. explica lo que está Вот, haciendo но он Nabokov. ставит Dice, роман в el ряд protagonista se desespera как бы el fracaso произведений, y где el hecho de que la опять-таки culpa del описывается fracaso sea de él y творческий no акт, да, del в genio, любом его no del otro, porque проявлении. es un Обратите talento, no es un внимание, genio. Ходосевич, Владислав Después Ходосевич, resulta que el конечно, doble no era tan не то что doble. дает Siren положительную llamó оценку, но a он видит su основную суть, да, protagonista и German, он pero lo podría объясняет, haber что llamado делает con Набоков. más franqueza Объясняет, он говорит, до Salieri. отчаяния герой También la доводит до того, что interpretación в de Vitzil провале es оказывается famosa en виновен el он сам, artículo потому El что он renacimiento de только la талант, а не alegoría. гений. Дело в том, что действительно Compara la Герман obra de совершает Nabokov убийство, con la de но раскрывает. Оказывается, Saltykov-Щедрин. что Феликс был ни за Escribe что не sobre el посмеет personaje помочь. Iudushka Сирин Голубев. назвал своего ¿Qué героя pasa Германом, si мог бы German es назвать también un откровеннее Iudushka? Сальери. Вот это убийство в себе человека, Es который un без idiota таланта. moral en el sentido Тесная literal de la работа palabra. дана и Idiota como Бицилли в una статье persona que «Возрождение existe аллегории». fuera de la И sociedad, del он дает ambiente, очень un интересный espacio такой vacío, es ракурс decir, no una видения. Он persona. сравнивает творчество Para que Набокова esta persona que no с es творчеством persona, no hay Салтыкова-Щедрина. diferencia entre Вот он personas пишет про reales y Иудушку los engendros de su Головлева. А что fantasía. если он, Герман, Todos Иудушка? están en la Иудушка — superficie нравственный, donde funcionan las главный leyes de la герой lógica. Aquí Салтыкова-Щедрина. enfrentamos un Иудушка — problema porque нравственный идиот в pensamos en буквальном qué es значении un этого слова. artista Идиот — человек
siempre es существующий сам по una себе, persona, вне среды, в пустом como пространстве. escribe Bloch, То есть не человек. Для такого que es человека не человек, то есть alguien que нет arrebata разницы el между aroma a una реальными flor людьми viva. и порождениями его Entonces, фантазии. acusar Все a un они и он artista сам de dedicar toda помещены su для него vida в этой al плоскости, arte в es, какой por un закон lado, логики justo, уже не действует. pero И eso здесь pasa мы muchas сталкиваемся с veces. определенной проблемой, потому что если мы Ah, подумаем о том, что такое no художник, podemos то, exigir конечно, del это artista que всегда sea siempre moral. человек, который Entonces, esta отнимает interpretación es немножко, ну, как interesante y muy Александр correcta. Блок пишет, человек, отнимающий аромат у Sigamos живого цветка. en su crítica de Поэтому la вот traducción обвинение francesa художника в том, что он всю de жизнь desesperación. кладет на El алтарь искусства, existencialista это, Sartre с одной стороны, escribe: un справедливо, а с día другой en стороны, Praga, возможно, это German очень часто и происходит. enfrenta Мы не a un можем говорить о mendigo que художнике, es что он como si fuera обязательно su должен meizo, быть нравственным. y le da Поэтому vértigo вот como si viera una здесь obra такая maestra. интересная Y escribe трактовка que la и conducta очень de German справедливая. es el И мы deseo видим de с вами autoanálisis y далее в своем отзыве на autodistracción. Es французский un tema перевод de los романа уже intelectuales, известный autorreflexión, философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр autodestrucción, пишет: «В una один прекрасный день в atención Праге Герман intensa Карлович a la propia сносно conciencia de сталкивается с uno. Incluso un бродягой, filósofo похожим на него, francés испытывает нечто existencialista вроде capta головокружения при виде estos motivos шедевра». intelectuales. Далее критик Georgi высказывает собственное Adamovich, суждение. Он пишет о том, что amigo de поведение Georgi Германа — Ivanov, это poeta famoso, настойчивое aquí para стремление к recordarles самоанализу и un poema de él. саморазрушению. Но это опять-таки тема интеллигенции, Va да, a hablar con постоянное mucho tino sobre самокопание, Nabokov, постоянное aunque саморазоблачение. То есть вот это пристальное tenían внимание к unas собственному relaciones muy сознанию. То есть здесь contradictorias даже durante la вот inmigración. Y француз, decíamos que Nina экзистенциалист, Berberova улавливает también такие, escribía так сказать, a Nabokov интеллигентские y мотивы в había этом mucha произведении. crítica en aquel Георгий mundillo. Адамович, Mucha потрясающий atención. совершенно Adamovich маковейский es друг famoso por Георгия este Иванова, poema. ¿Qué известный hubo ahí? поэт. Вот я El могу вам amplio de напомнить los из замечательных anocheceres стихотворений pálidos, Приважи. Он очень метко здесь rosas de говорит, hielo en los хотя vidrios, hielo en las Набоков, calles, Георгий hielo en Адамович las и Георгий almas, Иванов, у них conversaciones очень como las tumbas, неоднозначные un были silencio que брак-соотношения. no se inmuta con Мы nada. говорили с Pasaron 10 вами, años, что pero no и Нина podemos ni Берберова recordarlo ni пишет olvidarlo. Van a pasar 1000 más, esto no va a Владимиру volver Набокову, nunca. и там очень много Solamente hubo критики. То una есть вот эти capital en el отношения, они mundo, el полны resto son напряжения. ciudades Георгий nada más. Адамович славен вот таким стихотворением, Entonces например: el «Что там autor de было? este Пыль poema, закатов блеклых, amigo de золоченых Georgi пилей Ivanov, далеких que взлетов, también tenía дым unos розовый на poemas muy bonitos: стеклах, лед на Oigo улице Historia y кружит вновь, Humanidad, leo разговоры el будто bien, la полмогилы, тишина, hipocresía, которой не la смутить». esperanza, veo 10 lo лет прошло, и terrible, мы не lo в силах tierno, этого не lo вспомнить, de не забыть. hielo, lo sin Тысячу пройдет, не esperanza, veo la повторится, не ausencia de вернется это memoria, la никогда. tortura На donde земле todo была perdió la одна importancia y столица, veo все fuera del другое tiempo просто el города. espacio, Вот un автор этого brillo стихотворения — fuera de este замечательный mundo sobre la поэт. pobre tierra. Друг Георгия Иванова, Ellos también пишет тоже очень tienen su красивые стихи. «Я opinión слышу sobre la историю novela de человечества, я Nabokov. слышу знания Adamovich или escribe отечества, я в книгах de читаю manera там muy боль, exacta: смирие, надежда, отчаяние, вера, любовь. la misma Вижу intención es огромное, que todo страшное, se нежное, dobla y насквозь haga unas ледяное, sombras навек siniestras, беспроветное. И вижу dice sobre беспамятство Siren, или que es el мучение, seudónimo где de все Nabokov. навсегда No потеряло hay значение. И sensación вижу de вне времени и diferencia entre un расстояния organismo y una cosa. бедной Y aquí habla de земной una cosa muy неземное importante, сияние». Вот a lo они mejor тоже paradójica, высказываются. Это известные porque поэты por в un lado, эмиграции русские, они тоже высказываются. Вот Георгий Адамович Nabokov es muy lírico a пишет juzgar por las очень cartas точно, очень Savera, pero метко. por otro По lado, самому las замыслу все imágenes de боится и sus novelas отбрасывает parecen фантастически naipes, зловещие тени, son говорит он estáticas, о Сирене. no son Недостает ощущения humanizadas, разницы между juega организмом и mucho con las вечностью. Его как palabras, будто con las нет líneas de la животворящей trama, магии в y образе. por tanto И здесь он Adamovich se da затрагивает очень cuenta de важный algo muy момент, который, importante: no возможно, несколько tienen este líquido парадоксален, если vital мы sus смотрим на Набокова, что, с personajes. одной Pero por otro стороны, lado dice Набоков, мы que no, слушали с вами que письма no в дверь, sería дальше не encontrar лично, с un другой espacio a стороны, Nabokov en образы nuestra его literatura y романов, ponerle una они etiqueta. Y словно вот dice такие que карточные el раскадки, то esquema есть они aceptable y статичны, они correcto не existe обладают sola, живостью y las dudas человечности, de потому что во German многом también он existen играет solas словами, y он no tienen играет nada que ver una cosa сюжетными con el otro. линиями, поэтому вот Адамович La здесь novela делает está очень muy важную estructurada, вещь. Нет животворящей es como si магии, fuera un но, с espejo, другой стороны, se Адамович reflejan incluso претендует. las Он fechas отмечает, dentro de что la найти novela, Набокову в pero нашей existe литературе место, aparte прикрыть к его творчеству его el было очень autosentimiento трудно. del propio German.
El director del И Museo de далее Nabokov он hace poco продолжает. dijo Схема, que no hay un libro представляющаяся que приемлемой encajara и todo правильной, que существует сама по incorporara todo себе. su А сомнения, obra. недоумения Hay Бергмана muchas тоже сами по себе. И ничего общего между obras muy тем и другим atinadas нет. de То есть Babico, por здесь ejemplo, que вот es el тоже traductor такой de Ada, феномен, потому что роман очень pero no hay un структурирован, libro que роман refleje словно toda la зеркало, obra там где-то de Nabokov. зеркально No отражаются se puede данные. definir de Но, тем manera не менее, inequívoca. отдельно Por ejemplo, существует и existen libros sobre toda la ощущение obra de чувства самого Dostoyevsky o Tolstoy, Германа. Вот pero вы no de Nabokov. говорил Y замечательный директор Adamovich музея Набокова недавно о subraya том, что нет esta такой книги, которая бы heterogeneidad, собрала все его творчество. То есть есть las отдельные dudas, исследования. Последние etc. исследования очень Y меткие. después Бабикова, это вот escribe последний que переводчик Ады. las personas Очень están muy bien dibujadas такие como en Gogol, pero интересные les falta algo, исследовательские работы. algo Но нет книги, которая importantísimo, полностью el отражает último его aliento, o творчество. a lo Трудно mejor ее так simplemente les falta el однозначно alma. определить, как есть Les книги, falta de verdad un как у poco el alma, всемирных están hechos Достоевского, например, artificialmente. или Cuando lo estoy Толстого. Вот, explicando, поэтому вот здесь как раз Адамович muchas такую veces en la charla sobre неоднородность, el отчаяние postmodernismo, pongo замечает los не схемы, personajes а с de другой Botero стороны también, есть henchidos, отдельно недоумение huecos, и sin сомнения. alma, como И si no fueran далее он пишет, personas de что verdad, люди, pero о которых рассказывает llenan el Набоков, они tejido de la оттенки в novela высшей y, степени y así se метка, ну crea как este у idioma Гоголя. especial que Им utiliza чего-то Nabokov. недостает, чего-то Es неуловимого и característico para su важнейшего, obra la последнего estructura. дуновения или, Es может быть, importante проще cómo se hace бездушного. Вот una они obra. немножко El бездушные, потому что tono, el sonido, la они сделаны. И tinta, вот lo когда que это объясняли, expresa я la часто intención, вот в лекции по algo que un постмодернизму autor no puede привожу falsificar. персонажей Ботеро, El вот они sonido тоже такие recuerda el раздутые soplo del головы, viento, бездушные. Они algo no muy не agradable, совсем ¿verdad? люди, но они наводняют Que como ткань si llevara романа en и sí y consigo создают, una собственно, levedad особый язык, которым extraordinaria en los Набоков pensamientos, la пользуется. extrañeza И y la далее вот для puntería. творчества показателен главным образом его строй. То Luego есть для Набокова estaría bien одноименный poner un посыл ejemplo en это sus произведение, conferencias sobre la по-другому literatura тон, rusa tan звук, interesantes окраска. de То, Nabokov. что выражает самую сущность Decía замысла, muchas то, чего veces автор не в силах ни algo así. придумать, ни Por подделать. ejemplo, un relato de Набоков в Chekhov прозе, считает está Адамович, basado en la звук sintaxis de напоминает las olas. свист Vaya una ветра, metáfora. будто Chekhov несущего tenía свист ветра. Это olas не совсем en приятное los вот matices de такое un humor. ощущение, будто Pero el mundo несущий de по Gorky, себе por и собой ejemplo, легкость consistía в de мыслях moléculas. Ve необыкновенную, con mucha неординарность, exactitud странность, la narrativa de меткость diferentes присутствует. Вот autores. столько Gorky, слов por ejemplo, son точных. moléculas. И Y la далее narrativa de Chekhov интересно привести son пример, что в своих ondas, лекциях по русской литературе очень algo интересных más Набокова лекциях, espontáneo, очень más многие natural. вещи La подмечает. narrativa de Он часто Nabokov, говорит si вот о comparámoslo con la obra подобности. de Chekhov y de Bunin, Например, он уточняет, что Chekhov один рассказ tiene Чехова основан на una синтаксисе historia волн. Он famosa такую метафору en la época de употреблял, что у Navidad, Чехова волны на оттенках того или иного donde se trata de la настроения. А мир comprensión de una Горького, carta. например, по его мнению, состоял из молекул. То Es есть un он cuento настолько famoso точно видит donde se прозу разных describe en la писателей, primera что parte la Горький historia это de unos молекулы, да, viejos que van состоящие a la oficina de correos подобранные из молекул. en А su проза aldea Чехова y это la волны, vieja то есть quiere более que такая pongan una carta a спонтанная los del correo a su природная hija. сила. Ну вот проза Le quiere Набокова decir и que se творчество sienten Чехова mal, и están Бунина. У enfermos, Антона Чехова есть, ну вот если сравнивать, pero известный ella такой solamente piensa en esto. Cuando viene рассказ a la oficina «На de съемках», correos, в ella котором paga понимание написанного письма al вытекает из того, что escribiente оно просто происходит. Это para очень que известный рассказ, él в le transmita котором todo esto, pero él no lo escribe, описывается escribe в первой части о том, как un старик и fragmento старуха в деревне de идут sus на documentos площадь. Старуха oficiales. хочет, Ella llora чтобы porque describe sus покойный tragedias, нацаризму sus дочери, dramas a la которая hija. давно уехала No в puede город. decir nada, el viejo И tampoco когда она puede decir приходит, nada. она хочет Y написать la о том, как carta они donde no болеют, как quedó они una плохо себя palabra sobre su чувствуют. vida То есть se там va. все Y сказано, en la segunda но по parte, большому счету не Chekhov сказано ничего, она только думает escribe об этом. como Она la приходит на hija почту, и abre она esta carta платит en su tocador, эм, la carta тому, кто cae пишет, писарю, y, y ella за se pone то, a что llorar porque он lo ha не entendido todo пишет sin просто вовсе о palabras. том, о чем она хотела Aunque сказать, а la carta no пишет о diga том nada de esto, устава. es la quinta esencia de la И literatura слезы, rusa y потому что она cualquier приезжает в literatura город, buena. хочет написать El огромное sentido количество se hace ужасов, ver которые произошли, о том, как como они бедствуют, и о том, как una они плачут decoración, в un гневе. Но meandro en un слезы pergamino, душат, и она ничего не может сказать. como Старик тоже ничего si не может al сказать. final de la И vida письмо, viéramos todo где lo que нет nos ни había одного pasado. слова об их En состоянии, este уходит. sentido, la narrativa Но de во Nabokov второй части también человек, se hacen ver потрясающий los об этом пишет, во sentidos, второй igual que en части la obra дочь de Chekhov, открывает это письмо, сидя в otros будуаре escritores своем, famosos. и у нее оно Y hay una выскальзывает relación из рук, и у нее indirecta текут слезы. Она все entre поняла Nabokov без y слов. los Вот это cuentos de понимание без Bunin, слов,
el lunes santo, el aliento ligero, los Антона sueños de Chan, Чехова. Оно вот такая квинтэссенция русской siempre литературы se вообще trata de хорошего rozar la вкуса. eternidad, И la смысл, tercera он verdad, el проступает как aliento del узор mundo на invisible, el пергаменте, как descubrimiento de узор otra ковра в конце dimensión, жизни. Как típico говорят, para в la конце жизни мы conciencia видим все, rusa, что с нами para la происходило, и понимаем, для conciencia чего это было. religiosa Поэтому y вот в también me этом плане parece проза Набокова, там тоже para el смыслы, они Islam. Ahora проступают. acabo Так же, de как hacer это un curso есть в sobre el творчестве Islam. Чехова, и так же, как это No есть в es la творчестве simple известных percepción de la писателей. realidad, И no также вот эта solamente la последовательная realidad связь произведений cotidiana, Набокова banal, наблюдается sino с otros рассказами mundos Ивана también. Бунина. Да, вот мы говорили и Nabokov es «Чистый понедельник», increíble и «Легкое дыхание», и en «Сны su Чанга». intelectualismo Там все время que соприкосновение transmite с en el вечностью, texto. третья правда, Por дыхание tanto, no es незримого tanto мира. leído Это como analizado. такое Siempre se puede encontrar открытие algo другого interesante en él. измерения. И это характерно и для русского Hacer ver самосознания, это o характерно sugerir для религиозного русского la, сознания. Это la характерно, eternidad, мне кажется, la и для... sombra de un Я сейчас espía. делала ¿Quién курс es un по исламу, espía? там El тоже que вот это mira, el религиозное testigo. сознание. Это не простое En el восприятие Evangelio, según действительности, San это Juan, нереальность столько se menciona este каждодневной espía. обывательской, Y мещанской Alexander жизни Bloch también lo выхода menciona en su миры. Вот poema Набоков 12. невероятен в Necesitamos своем un otro огромном que вот таком también está пласте viendo. Y интеллектуализма, en который он Nabokov, este вкладывает в тексты, espía поэтому es el его que ve не al так много читают, protagonista а его очень y много también al que se ve a анализируют, sí porque там mismo. всегда можно что-то Es también un найти principio un интересное. poco Вот у Набокова esquizofrénico та же verse a sí традиция идея. mismo. Показатели Entonces, должны estas ежегодно proyecciones de сопричастны miradas с вечным, infinitas es algo увидеть muy тень nabokoviano. соглядат. Это тоже тема Incluso Набокова, соглядат. existe el Но она término очень del распространена. discurso Вообще, что libre такое соглядат? indirecto. Это тот, кто смотрит, свидетель. Есть Cuando unas Океана в palabras no se Библии sabe a слова, quién есть se другой refieren, si el свидетельствующий autor об o ангелах. narrador Вот a эту veces se фразу hacen Александр uno, a Блок veces se separan, оговаривает, se допустим, apartan поэме y son 12. dos Нужен personas другой, diferentes. Esa es вот la этот idea del другой, espía который тоже Mirón. смотрит. Но у Набокова этот Entonces, соглядат, это Germán y тот, кто Félix наблюдает за героем. Это и сам pueden герой, тот, кто espiarse подходит и смотрит на себя со mutuamente. Boris стороны. Saverin, Но даже это, в принципе, немножко catedrático de la шизофрения Universidad de смотреть на San себя со стороны. Petersburgo, Вот эти проекции en el бесконечных artículo Recuerdo взглядов, en это Nabokov y очень Florensky, набоковская тема. И даже в en su libro психоаналитике magnífico существует El такой don de термин la «свободный mnemosine, косвенный дискурс», СКД. analiza Ну, как la obra Авраам de Nabokov Ада. Помнит ли он en Вязов? relación con la obra del Помнит ли teólogo он ruso Вязов? Florensky. Понятно, к кому относится, к Habla de герою que или к la нарратору. infancia de para Иногда они Nabokov сливаются es un воедино, иногда paraíso, они la друг от друга cuna que se отходят и mece становятся sobre el abismo. разными. Вот эта идея También соглядат, да, вот habla она de тоже в тексте su memoria обязательна. Поэтому visual, Герман и de la Феликс — это puntería, de вот la percepción, de los соглядатый detalles один другого, да, acústicos такое y отражение. visuales, Борис Валентинович lo Аверин, intenso de las профессор impresiones, Санкт-Петербургского que университета, teniendo en cuenta la в riqueza de статье su «Воспоминания idioma, Набокова и es Флоренции», capaz de у него замечательная fijar книга есть «Даром la Немазины», riqueza de он de подробно los исследует matices творчество Набокова в связи с творчеством y se combina боголюбского con la русского capacidad de Павла recordar Флоренского. detalles. Ну, во-первых, он Entonces el пишет о том, narrador что autor детство en для Набокова — это desesperación рай, dice que колыбель, el которая artista ve качается la над бездной. diferencia, es Такая un profano el que яркая ve la метафора, similitud, утраченная вместе с родиной. И главное здесь un острота aforismo его зрительной и brillantemente слуховой inventado por памяти, Nabokov. цепкость Un gran восприятия artista зрительных и слуховых verdadero ve la подробностей, diferencia. значение Un которых aficionado придавал ve la этой своей similitud. природной особенности. Pero sí, el Острота mal впечатлений, artista которая Germán ve la при вот similitud очень en богатом Félix, владении donde en языком, realidad hay языком, una diferencia. способности фиксировать это богатство, ¿Será tan importante ver la различностей diferencia o или нюансов similitud? сочетается ¿Se usa aquí un с elemento estructural? A искрометной lo mejor способностью no, запоминать какие-то детали. И так вот автор-повествователь в отчаянии говорит о no том, por что su художник contexto, видит por su именно texto разницу, filosófico, сходство видит sino para профан. Но это jugar тоже un poco одна con esta из таких posibilidad набоковских léxica de similitud, замечательно diferencia, придуманных, para construir la trama такой sobre esta замечательно придуманный idea. Boris афоризм, да, Saverin что художник, escribe que истинный Nabokov художник, он видит no entra en разницу, algunos а сходство видит detalles профан. Но importantes, дело в том, что omite именно muchas вот этот cosas плохой художник y Герман, он en видит su в libro Феликсе сходство. То есть pone он el видит ejemplo сходство там, где есть de cómo разница. Но Nabokov опять-таки, насколько важно видеть разницу en или la vida сходство, verdadera de вот это Sebastian Knight опять-таки escribe используется cómo el такой структурный protagonista элемент acude a Набокова. su hermano Он вовсе даже muriente может быть не y quiere философских oír un secreto último таких, de él, pero ya no lo encuentra не из-за vivo философских, cuando ya не está из-за dispuesto философского a oír el подтекста, а для secreto. того, чтобы поиграть вот этой лексической
Y una persona no debe tocar el secreto. El secreto de la existencia del ser es el tema principal de la vida verdadera cristiana y de la desesperación. Hay unos límites que no se deben tocar. No todo tiene que ser revelado, no todo tiene que ser mostrado. Y Nabokov, con toda su atención detallada hacia el texto, a pesar de ser muy atento, se aleja algo y omite algunas cosas. Es una paradoja increíble ser tan detallado y callar detalles importantes a la vez. Pero al llegar al hospital Sebastián, él entiende que el deseo de conocer este secreto ya lo deja porque no significa nada. Resulta que no le hacía falta el secreto todavía antes de conocer lo inaccesible de este secreto. Aquí hay una comparación con Platón. Los secretos están oscuros y no deben ser revelados. En Nabokov, en su rechazo a descubrir el secreto, muestra una castidad noble, la comprensión de algo importante no expresado con las palabras que le vienen mientras está junto a la cama de una persona casual, seguro de que está junto a Sebastián, dormido. No todo tiene que estar revelado, no todo tiene que ser alcanzado o entendido. Y para una persona se dé cuenta de ella, no debe llegar a ciertos límites. Eso también puede extrapolarse al idioma, hablando de Wittgenstein, que dice que el idioma puede expresarlo todo. Pavel Florensky tiene una filosofía entera en cuanto a este tema, hasta qué punto no debemos llegar a unas materias misteriosas que tienen que estar prohibidas. Y Averell señala lo indecoroso de la mirada directa a las bases secretas de la existencia y la preferencia de una mirada indirecta, de mirar a hurtadillas, y luego compara esto con las ideas de Florence. La existencia es misteriosa y no quiere que se desnuden sus misterios con la palabra. La superficie de la vida de la que es correcto y permitido hablar es muy fina, y las raíces de la vida, lo más importante, debe estar en la oscuridad del subsuelo. La verdad nos llama a conocerlo todo, pero debemos hacerlo a hurtadillas y no con una mirada directa, descarada, y llegar a alguna reflexión bastarda, como lo llamaba Platón, hablando sobre el conocer la oscuridad del subsuelo. Pero es una paradoja, porque Nabokov habla con mucho detalle, fue entomólogo, estudió a las mariposas y decía que cuando estaba desmembrando las mariposas, era como si fuera volando. Y después regresaban estas manazas que tenían. Y entonces el momento en que desmembraba una mariposa, aquí se muestra sus capacidades de entomólogo científico, pero esto se combina con ese pensamiento de que usted no tiene que tocar un libro. Para Florensky, igual que para Nabokov, la verdad de la persona solamente se manifiesta en la integridad de la personalidad. Y esta no se da en los momentos aparte del presente, sino se adquiere al final de todo el camino de la vida. Al macro nivel es la filosofía. La vida humana consiste de todas esas complejidades que no podemos abarcar. La construcción de la mayoría de las tramas nabokovianas repite esta imagen caótica de la realidad. Solamente a la medida de leer se esclarece la trama. Entonces, el narrador no confiable es el esclarecimiento constante, continuo de lo que trata este texto. La idea de la eternidad y la repetición sucede en la novela cuando Herman sueña. Gilles Deleuze tenía una idea, la idea de la repetición. Derrida tenía la idea de la diferencia, la repetición del siglo. Las verdades se revelan cuando se repiten.
En la novela policíaca también es importante la repetición cuando uno pasa por un círculo de los acontecimientos y después ve que había algunos detalles que no se veían y después se vieron. Es la base de la percepción humana. Todo pasa a la vez. Entonces, el sueño de Germán, cuando se revelan detalles importantes sobre él. Hubo un libro sobre el sueño en la semiótica. Es el tiempo cuando está adormilada la conciencia humana, se revelan muchas cosas, los santos ven sueños proféticos. El sueño para Nabokov es una dimensión muy importante. Tiene un sueño repetitivo, sueña con un cuarto, y este cuarto también es muy interesante. Dicen que para la literatura rusa hay dos formas de eternidad. Una a la manera de Svidrigailov, un cuartucho a la manera de una sauna de aldea. Y la otra forma de la eternidad es el cielo infinito que ve Andrei Volkonsky en La Guerra y la Paz. Entonces aquí la eternidad es un cuarto que se simboliza como el paraíso o el infierno después de la muerte, como si estuviera un pasillo largo y al fondo una puerta. Y añoro, pero no me atrevo a acercarme y abrirla. Después me atrevo, lo abro y me despierto con un quejido porque al otro lado del puerto hay algo terrible, a saber, un cuarto desnudo, blanco, completamente vacío. Nada más, pero era tan terrible que yo no lo podía aguantar. Lo más terrible, el no ser, la no existencia, sin Dios, cuya inexistencia se demuestra fácilmente. Es la sensación humana. Es terrible no tener Dios. Y por eso Beren dice que en la tradición rusa, bueno, hay dos eternidades. Tolstoy en Guerra y Paz habla de Volkonsky, morir es despertarse y ver el cielo, y el otro es el personaje de Svidrigailov en Dostoyevsky, y dice que la eternidad es un cuarto pequeño como una sauna de pueblo. Son unos lugares donde puede encontrarse la eternidad. Otro aspecto importante es la organización cósmica del texto. Para el posmodernismo, el texto es todo, es la vida, es la única realidad, pero también aquí el cosmos, el espacio, un cosmos en miniatura. Un famoso crítico, Sergei Davidov, en su libro Libros de Nabokov como Muñecas rusas, dice, la espiral es la espiritualización del círculo. El círculo está cerrado y la espiral está abierta y por tanto le pone espíritu. Liberando la superficie hace que el círculo deje de ser vicioso. ¿Cómo podemos hablar del trabajo de escritor cuando se trata de la armonía de valores matemáticos, movimientos de planetas, leyes naturales? Aquí está todo, las matemáticas, las leyes de la naturaleza, todo está junto en las novelas de Nabokov. Un artículo importante del Lina Tselkova, el amor hacia las personas en desesperación. Escribir una novela simplemente por representar a una persona banal no tenía sentido. Enseñar el mundo interior tampoco. Solamente podía haber una acción por contradicción. Destronar, desacralizar a Dostoyevsky. ¿Por qué tenía que desacralizar a Dostoyevsky? Cuando lo tengo que explicar para muchas personas, yo no me atrevo a decirlo con mucha exactitud por la novela Don. Nabokov no le gusta la tradición prescriptiva de sermón, decimonónica, cuando se supone que un escritor tiene que enseñarle al lector cómo debe vivir. Surge esta frase famosa, a mí no me interesan para nada los asesinos arrepentidos ni prostitutas de alta moral. Y él se refiere a Dostoyevsky, claramente. No le interesa el arrepentimiento, no le interesa el retrato psicológico del asesino. Le interesa en la medida en que un artista puede poner en el lienzo las particularidades de una conciencia.
Dolinin, un gran traductor y crítico, dice que no es tanto la crítica de Dostoyevsky, sino el intento de la cuerda dostoyevskiana en la narrativa contemporánea rusa. No es a nivel de personalidades, eso sería muy débil, poco interesante para Nabokov. Es una cuerda, desde los simbolistas hasta los modernistas postrevolucionarios. La genealogía verdadera del genio autoproclamado que remonta a los famosos locos de la narrativa rusa, desde su tocayo German en La Dama de Piques hasta Poprishin en Gogol. Nabokov pasa como una sombra por todos los personajes de la literatura rusa, descritos por Pushkin, Gogol y hasta Golatkin, el doble de Dostoyevsky, en Peredonov, El pequeño demonio de Sologub, Dudkin en Petersburgo, de Andrei Bely, la famosa novela corta El demonio pequeño de Sologub, y también Andrei Bely, que escribe su novela Petersburgo, con su gran cantidad de testimonios del más allá. Se decía de Andrei Bely que incluso sentía que había unos demonios pequeños en sus hombros. Todos estos personajes parece que reviven en Nabokov. Es interesante que muchas veces en Nabokov está presente, aparte de la línea simbólica, aparte de estos dos mundos que se rozan, muchas veces está presente una mujer banal, vulgar, una esposa, está también la madre de Lolita, en Lolita, que es muy mundana, muy de baja vida, para nada intelectual, no tiene nada de particular, está simplemente cerca del protagonista. Y aquí se trata también de la esposa a quien ni siquiera puede confiarle que ha conocido a un doble suyo. Y escribe, ¿por qué no le dije nada de mi aventura? Yo le había contado tantas boberías. No me atreví con mis labios profanados tantas veces a hablarle de esta verdad prodigiosa. Este encuentro con el doble a quien va a matar es el encuentro prodigioso para él, una verdad prodigiosa. A lo mejor otra cosa me contenía. Un escritor no lee un bosquejo sin terminar. Un salvaje no pronuncia las palabras que designan cosas misteriosas y hostiles. Lida misma no le gustaba nombrar los acontecimientos que todavía se estaban tejiendo, las cosas aún sin nombrar, solamente unas referencias. Nabokov puso un prólogo a la edición norteamericana de Desesperación, porque por la primera vez se había publicado en Berlín en 1932, en el 34 salió en una revista, y después en el 36 la edición berlinesa Petrópolis también lo publicó. Y luego hay un prólogo a la edición norteamericana. Desesperación, como todos mis libros, no supone ningún comentario público, social, no trae entre los dientes ningún sermón, ninguna moraleja. Hay unos fragmentos que German murmura en el capítulo 4 y son de un poema de Pushkin hacia su esposa, de los mediados de los años 30 del siglo XIX. Pushkin siempre ha admirado mucho a Pushkin. Nabokov siempre ha admirado a Pushkin, perdón. Tradujo a Eugenio Onegin y le puso un comentario enorme, inmenso. El poema está entero ahí, está dedicado a lo de mi esposa, y el prólogo fue escrito en Montreux en 1965, el 1 de marzo, y la última fecha del libro es el 1 de abril. Se pueden estudiar incluso las fechas de este libro porque obedecen también una estructura especial. Marina Tsvetaeva, que es amiga de Konstantin Balmont y tiene una obra que se llama La palabra sobre Balmont, escribe sobre él. El Dios no puede sino dar, el zar no puede sino dar, el poeta no puede sino dar.
Es la explicación de lo que es un poeta verdadero. пишет Набоков. Написано в середине En la 30-х годов. desesperación Пушкин tenemos la — это тот explicación de lo автор, que es о un котором Набоков artista всегда говорит incorrecto, с sin восхищением. talento. Пушкин — это тот автор, которого он переводит. Он переводит Евгения Los Онегина, elementos перевод estructurales чуть vistos por los меньше críticos son, por авторского ejemplo, комментария, los которым он espejos этот en las перевод fechas, el 9 de переводит и mayo, el 1 сопровождает. de Напомню, что octubre, el 9 de стихотворение marzo, es una переведено espiral, целиком. un Роман посвящен movimiento моей жене, а вступление к constante, американскому la изданию dinámica de la написано materia. в La Монтрео idea del только asesinato, 1965 года, como значительно si позже. quitara el Последняя círculo дата — vicioso 31 porque el апреля. То есть в protagonista этом sale a una этапе nueva можно etapa del изучать desarrollo después de то, что вы conocer algo сделали по importante. заранее Cualquier продуманной encuentro, no solo такой con uno идее. mismo, Ну вот sino cualquier Марина cosa Цветаева, importante, очень ocupa интересно, toda la она conciencia. дружит с La Бальмонтом, idea многие sobre издала las произведения dificultades de crear слова una obra de arte Бальмонте, es она también очень хорошо к importante. нему относится, она очень Se mencionan тонкие varias слова obras de пишет. Бог arte, не por может не ejemplo, дать, cuando el царь не hermano может не дать, de поэт не la mujer может de не дать. German Вот lo она пишет pinta о al Бальмонте estilo вот эти cubista. слова, объяснение, что такое истинный поэт. Поэтому вот здесь «Что такое истинный Varias художник», obras а de что arte такое están неправильный художник, кто incrustadas такой en la novela. эпистоларный художник. Вот Nabokov эта вся tiene otra тематика novela que se llama Cámara обязательно Oscura будет в романе присутствовать. Структурные элементы, вот критики o La muerte en la распознают в такой oscuridad, зеркальной встрече. Там одна una de las психотерапевт с novelas Феликсом tempranas 1 октября, 9 dedicada a октября, и la historia del спираль, в которой есть cinematógrafo. постоянное Y es движение, interesante cómo устремление, lo hace динамика ver материи. То есть это и cuántas текст, películas и famosas están семантика, и, собственно, incrustadas структура. en Теперь идея esta убийства, да, вот это, narración. También она es una словно novela снимает escrita en порочный круг, Berlín. да, поскольку герой выходит Y на новый en la этап развития после desesperación, una встречи с чем-то alusión важным. То a есть un это либо cuadro, a un встреча с lienzo, самим es la собой, manera de это hacer любая ver que встреча, existen которая очень varios важна и géneros del которая arte, no solamente los полностью libros, hay занимает otros сознание. artistas o Не otros менее tipos de важна идея artistas. о трудностях Por создания ejemplo, el любого художественного fotógrafo произведения. Вот en это мука Faust творческая. Да? Если в es романе más чуть ли не в первом cercano a упоминании о Caliban, al произведении искусства, coleccionista. Si se acuerdan например, de la Эдип, novela de когда брат Faust, жену Германа coleccionista, делает его ahí también hay портрет, un mal портрет убийцы. artista То есть que здесь вот secuestra a una такие вот, muchacha, это Ефрасис la называется, encierra en su casa, es el даже símbolo de un художественные mal произведения, artista. вмонтированы в Pero само también повествование. está un Есть у prócer, Набокова el primer роман, amigo который de esta называется amiga, que «Камера es un обскура», и fotógrafo, английский вариант, pero el fotógrafo es alguien que le русский вариант, quita la вернее, vida a la «Тимофея». imagen. Это La idea de la считается роман, fotografía es который la оригинален, metáfora не de таким un mal сильным, artista посвящен истории que no le кинематографа. da Очень vida a интересно su obra, наблюдать, как он sino вот le quita la показывает, vida как много известных кинолент para туда apropiarse de вмонтированы. esta vida. Поэтому вот это тоже Pero es очень que el близкий artista роман, siempre читайте lo hace, o Тимофея. casi И siempre. вот No puede здесь hacerlo de в otra manera. отчаянии No puede utilizar la аллюзия на experiencia de la vida картину — para это dar тоже вот vida такой o способ plantar un árbol. показать, Él что crea una obra de разные arte. жанры искусства Bloch lo сосуществуют dijo muy помимо bien. книги, да, то есть Arrebato если el есть aroma de una другие flor viva. художники, другие Aquí типы tengo otra vez художников. las meninas de Персонаж Velázquez фотограф y в романе Michel Джона Foucault. Фауза Esta коллекционирует idea de прежде la свои кубики с construcción de la ковра. tercera Это, del если tercer вы помните epistema, роман cuando Джона Фауза vemos no lo que «Коллекционер», ha там pintado есть тоже плохой el художник, artista, no который, vemos a quien можно pinta сказать, Velázquez, девушку крадет и заточает pero в lo своем podemos inventar. доме. И это Nabokov символ también плохого utiliza художника. la Но дело в том, capacidad что del там есть idioma, еще de прародитель, referencia del такой idioma, первый друг jugando этой con девушки, nuestras фотограф. sensaciones Фотограф — это считается y художник, который sumergiéndonos en un отнимает trance у para изображения que жизнь. veamos los Поэтому вот varios идея mundos que él фотографии — crea. это тоже такая метафора Una cita de la покойника, который не desesperación. дает En el своему fondo de mi близкому жизни, pulcritud empieza который el отбирает desorden que ее, sembraba который Lida por жизнь todas partes, отбирает для el того, olor чтобы de su присвоить. perfume tan Но dulce y дело в том, что vulgar, художник всегда pero это sus почти делает. В этом вся defectos, сложность, su что bobería художник не может santa, иначе. sus Это, ataques de он же не furia может no me использовать enfadaban. жизненные No эмоции для peleábamos того, чтобы nunca, nunca дать le жизнь dije или nada, посадить дерево. Он делает произведение aunque искусства. dijera Поэтому boberías вот en как Блок público, точно aunque se сказал, аж vistiera muy необнимая mal. аромату живого цветка. Вот Él no tiene que такая hablar идея. del amor И con cosas здесь у нас positivas, опять describe картина cuál vulgar fue. Веласкеса и No entendía Мишель de Фуко. Вот эта matices. идея Le parecían que достраивания si todo era del третьей mismo color, эпистема, ya современное estaba время, conseguido el когда мы не objetivo, видим не había то, una что armonía художник рисует, как на картине completa, por tanto Веласкеса. podían Ласки encasquetarse Нинес. Мы не видим, un что рисует sombrero художник, и мы не видим, esmeralda con un что он sombrero рисует, но мы a color достраиваем. То есть aceituna вот o Набоков agua тоже de Nilo. пользуется этой способностью языковой реферировать Él, к себе, то есть Nabokov mismo постоянно era muy играя с нашими sinestético, veía las ощущениями, letras постоянно en создавая diferentes транс, colores, por который читатель ejemplo, N погружается для en того, azul чтобы claro, como el вот fondo de mi видеть все presentación, возможные миры и y su производимые. mujer И veía, опять-таки por
ejemplo,
como algo verde y amarillo. Le gustaba que todo se repitiera. Si el cinturón era negro, tenía que haber también un ribete negro, un lazo negro en el cuello. ¿Para qué son estas descripciones? Igual que este lápiz del que habíamos hablado, que le había traído la madre cuando él estaba con fiebre, con grafito a lo largo de todo el lápiz. ¿Para qué? Es el arte, no es para nada. Para que nos sumerjamos absolutamente en el mundo del texto nabocoviano. En los primeros años de nuestro matrimonio llevaba ropa interior con encaje suizo. Podía llevar un vestido vaporoso con unas botas gruesas de otoño. No conocía los secretos de la armonía y por tanto le faltaba pulcritud, le faltaba el orden. Aprovechando en su confianza y este sentimiento de que a lo mejor embelleciendo la imagen de una persona amada por él le hago bien, en los 10 años de nuestro matrimonio mentí tanto sobre mí mismo, en mi pasado, en mis aventuras, que no podía acordarme ni mí mismo de todas estas mentiras. Son unos detalles muy inmorales, pero no podemos hablar de la moralidad, sería cómico. Unos detalles que nos hacen disfrutar del texto nada más. Hablando de Félix dice, de otra manera completamente, no como de su esposa. Es un momento un poco homosexual. No es un tema nabocoviano, no le interesa, pero sí el tema de autorreflexión en otras personas. Mayo pasó y se cicatrizó el recuerdo de Félix. Me señalo para mí mismo el ritmo parejo de esta frase, la narratividad banal de las primeras dos palabras y después un suspiro largo de una satisfacción idiota. A los sensacionalistas le voy a decir que lo que se cicatriza no es el recuerdo, sino la herida. Después viene el episodio en que Germán se da cuenta de que la carta que había puesto a Félix está dirigido a él mismo y después viene a los problemas de un acto de creación. Me gustaría que vean un poco la adaptación de Stoppard para que entremos en este estado de ánimo especial para este libro. Потому что это было бы смешно. Подробности, которые заставляют нас с удовольствием читать этот чудный текст. И вот опять он говорит о Феликсе. О Феликсе он говорит по-другому, совсем не как о жене. Это, кстати, вот немножко гомосексуальный момент. Критики пишут, но для Набокова это вообще не тема, совершенно его это не интересует. Но здесь тема вот этого своего отражения в других людях. Es un Прошел май, episodio de amor. воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя La versión inglesa de esta novela, una historia de amor con su esposa como si filmaran una película. Es una película sobre el cine, sobre las pinturas, sobre el arte. Están incrustadas diferentes maneras de mostrar el arte. Далее следует эпизод, в котором Герман понимает, что письмо, которое он написал Феликсу, а он пишет письмо, адресовано ему самому. И за этим следует обращение рассказчика к проблемам творческого акта. Вот так написано письмо. И опять-таки мне хотелось бы, чтобы вы немного увидели экранизацию Штоппарда, которые настроение создают такое особое для этой книги. Para el cine son típicos otras maneras de afectar al que lo ve. Según de los diferentes planos, la concentración en diferentes detalles, la multiplicación, la acumulación, la gran explosión, diferentes conceptos. Es interesante verlo. Es bien difícil adaptar a Nabokov para el cine. Hay intentos, hay una Lolita muy buena, varias versiones, con Jeremy Irons, por ejemplo, habíamos visto un fragmento. Hay adaptaciones rusas, por ejemplo, de la actriz Lyudmila Gurchenko.
donde que utilizaba este estilo de mostrar los acontecimientos como a través de una neblina. Pero la idea del asesino que encuentra a sí mismo en esa neblina está mostrada muy bien y muestra toda la tensión. Pero Nabokov siempre es un texto, un juego de los sentidos, el principio de la contradicción, la combinación de varios lenguajes, cada coma era muy importante para él, lo estudió muchísimo, la estructura siempre está muy bien hecha, hasta los detalles ínfimos. Así es la novela Desesperación y es lo que le quería contar esta noche. A ver si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias por esta charla tan interesante. Podría decir si sus secuencias, imágenes en colores se debe a la sinestesia de Nabokov. No. Simplemente intenté de alguna manera preparar la presentación más viva, porque hay muchísimo texto en las imágenes, pero yo no tengo para nada el talento de Nabokov. Él poseía, como muchos escritores, unas capacidades exclusivas. Rimbaud también escribió de aquella, bueno, de sinestesia. En general se escribe mucho y sus textos están llenos de detalles que te hacen perder el aliento cuando te sumerges en ellos. Los profesionales estudian muchísimo sus libros, de cómo lo hace, cómo lo logra. Hay una buena plataforma para el análisis ahí. Muchas gracias.